सर आयज तुमी सांस्कृतिक गांवांनी येयला कॅम्पेनिंग लागून सो कितें सांगचे दिसता तुमकां? आमच्यो कॉर्नर मिटिंग्स ह्यो चालू जाल्ल्यो आसात. प्रत्येक मतदारसंघान, प्रत्येक वाड्यार, प्रत्येक बुथार हे आमच्यो मिटींग चालू जाल्या. आमचे वर्कर्स घेतात. आज हांव सांत इस्तेव्या गांवांत आयला आनी लोकांचो उत्साह, लोकांचो प्रतिसाद, ही कॉर्नर मिटिंगेक ती बारीकशी एक सभा जाल्ली मरे. इट वॉज लायक अ स्मॉल पब्लीक मिटींग. म्हाका दिसता लोकांनी, गोंयकारांनी ह्या फावट डिसायड केल्लें आसा की आमी ह्या नरेंद्र मोदीच्या करप्ट सरकाराक उबारून भायर मारतले. जेन्ना हांव आतां आयलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की शेजाऱ्याच्या बुथाचेर खंय BJPचो अध्यक्ष भोंवता. म्हणल्यार जो मनीस फाटल्या दिसांनी म्हाका सांगतालो की 40 मतदारसंघाचे अध्यक्षांची नांवां सांग, ताची आज परिस्थिती आयल्या की ताका बुथार भोंवचें पडटा. कित्याक? हांकां मस्तकां मारिल्लें. दे वर टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड. सदां पीपल पावर इज सुप्रीम. जेन्ना आमी फाटल्या दिसांनी सांगताले की उत्तर गोंयांत आमी जिखता म्हणून, हाजें सर्टिफिकेट तांच्या खूब मंत्र्यान तांकां दिल्या की ताणें सांगलें की आमची सिच्युएशन उत्तर गोंयांत सारकें ना म्हणून हो आज अध्यक्ष बुथांनी भोंवता. हाजेर लायकी आयले की बुथांनी भोंवपाची. म्हाका दिसता गोंयची जनता ही गोंयच्या जनतेक आज पूर्णपणे तांकां ह्या सरकाराचें, खास करून नरेंद्र मोदीचें जें पळय ताणें लोकांक फटयलां, जी फटींग आश्वासनां दिलां, ती गोंयकार ताका हे फावट दाखयतले. सर ह्या एरियेचे इश्यूज कितें जावना मेनली? ती म्हाका दिसता आज जेन्ना हांव हांगा आयलो तेन्ना म्हाका बरें भोंवडावन येवचें पडलें. अरे ह्या वाठारांत ओल्ड गोवा ताणें सादो 25 वर्सां जातो खासदार आसा आनी सादो ताच्यान एक ओव्हरब्रीज फ्लायओव्हर थंय बांदपाक जायना ऑन रेल्वे क्रॉसींग. जाल्यार कितें केलें तर ताणें? ह्या वाठारांतले ते लोक सांगताले की रस्त्याचो प्रॉब्लेम आहा. सी, ह्या सरकारान फक्त सामान्य बारीक मनशाक काबार केल्ल्या, बारीक मनशाच्या बॉल्सांतल्यान पयशे काडिल्ल्या. आनी ही जनता पळय आसा न्ही, ही सदांच सर्वश्रेश्ठ आसता. ह्या फावट लोक गोंयचे ह्या BJP कितें दाखयतले. सर आनीक म्हणल्यार आयज अनसिजनल फर्स्ट दीस पावस पडलो आनी पेंजीम सिटींग फ्लडींग सिच्युएशन जालें. ते स्मार्ट सिटीचे वर्क तुमी कशें पळयतात? न्ही, सकाळीं आमी जेन्ना थंय गेल्ले आनी फॉर्च्युनेटली काय अनफॉर्च्युनेटली आय डोंट नो, पूण BJPच्या ऑफिसाच्या मुखार 50 मिटर मुखार कोसळ्ळें गो. थंय तेगेले ते सिवरेज लायन फुटल्या, उदकाची लायन खंय कितें मिक्स जाता म्हणून कळना, कसले कॉकटेल म्हणून कळना. आज म्हाका दिसता पणजेकार रातच्या ते संडासाचे घाण उदकान ते कॉकटेल पितले. आमी टायम एंड अगेन सांगत आसा की हो जो स्मार्ट सिटी इज अ झोल, इज अ स्कॅम. आनी तें आज एक्सपोज जालां. हांवें मुख्यमंत्र्याक सांगिल्लें की सगळ्यो कदंबाच्यो बशी लाय, सगळ्या गोंयकारांक आज पेडणे ते काणकोण ते मोले ते मुर्मो सगळ्यांक म्हणल्यार गोंयकारांक हाड आनी पणजे भोंवडाय आनी तांकां दाखय की हें नरेंद्र मोदी की गॅरंटी, हें नरेंद्र मोदीचें विकसीत भारत. सगळ्या गोंयकारांक कळुनी की कशे तुमी हजारांनी कोटी रुपया खाले, कशे लोकांचे टॅक्स पेयराचे पयशे तुमी उदकान घालतात. हें म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेक कळपाक जाय. आमी मागणी केल्ली की सगळ्या लोकांक तें हाडून दाखय म्हणून. कापसा जाल्यार हाडून दाखोवनी तांणी. ह्या BJPच्या सरकारान तें हाडून दाखोवनी मरे की हें विकसीत भारत म्हणून आमचें. सर कालच्या दिसा एक लायटमॅनाचो इन्सिडंट घडलो, ताका रिस्पॉन्सिबल कोण सो दिसता तुमकां? खूब दुर्दैवाची गोष्ट आसा. फाटल्या दिसांनी आमी इशू काडिल्ले की आमी जेन्ना विचारिल्ले, आज गॅजेट सुद्दां ह्या डिपार्टमेंटा कडेन ना. फाटल्या दिसांनी जेन्ना आमी विचारिल्ले की लायनमॅन जे मेले ते कित्याक मेले, कित्याक ह्या सरकारान तांकां प्रॉपर गॅजेट सप्लाय केल्ले ना. आतां चीफ ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर स्टेटमेंट दिता की तो म्हणटा आमचो फॉल्ट ना, तो म्हणटा इन्वर्टरांतल्यान रिवर्स आयली. अरे जेन्ना तुजो स्टाफ जेन्ना खांब्यार चडटा तेन्ना जर तुमकां प्रिकॉशनरी मेजर्स जर तुका जर कळना की फाल्यां रिवर्स इन्वर्टरांतल्यान जर करंट येतलो, मागीर तूं आनी कित्याक रावला? यू हॅव टू टेक दीस रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड रिझायन ऑन मोरल ग्राउंड. मंत्र्याक कसलोच अधिकार ना. मंत्र्यान जो मंत्री आहा पळय ताणें ह्या गोंयचे रस्ते पाड घातिल्ले हे प्रत्येक गोंयकारांक पळयल्या. आज म्हाका दिसता तो इलेक्ट्रिसिटी ते गोबर करून उडयतलो. सो असले जे लोक पळय तांकां जेंकां कांयच म्हणल्यार मातूय तांकां मोरल ग्रावंड तांकां गोंयकाराचे पडलेलेच ना. कांय निशे करता ते, तांकां कोत ना आज गोंयकाराचे. आज तूं रस्त्यार कितले लोक मरता पळय मरे एवरीडे. सो म्हाका दिसता गोंयची जनता ही आज सारकी फिडीत जाल्ली आहे BJPचेर. ह्या इलेक्शनाक हो सगळो राग, इलेक्ट्रिसिटीचो राग, रस्त्यार मरपाचो राग, लोकांचे रेप करपाचो राग, मर्डर करपाचो राग, ड्रग्साचो राग, प्रॉस्टिट्युशनाचो राग, हे सगळे गोंयकार हे काडपाचे आहे. तर काँग्रेस मॅनिफेस्टोचो अपडेट कितें जावना? फाल्यां आमचो काँग्रेस मॅनिफेस्टो, गोवा मॅनिफेस्टो हो लॉन्च जातलो. देन वी वील ब्रीफ द पीपल ऑफ गोवा. या थँक्यू सर. थँक्यू.